ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ಪ್ರದೇಶ ಸೆಕ್ಟರ್ 19ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿವೆ. ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 20ರಿಂದ 25 ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಅಖಾಡಾದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ನಿರತವಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಿಎಂ ಮತ್ತು ಎಡಿಜಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿಯ ಕುರಿತು ಎಡಿಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಡಿಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಂದರ್ ಅವರು ಇಂದು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂಭ ಪ್ರದೇಶದ ಸೆಕ್ಟರ್ 19ರ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ 10 ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. तात्कालिक रूप से काबू पाने का श्रेय जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज और यहाँ के स्वयंसेवी संस्थान और जितने लोगों ने मिलकर इसको आग को तत्कालिक रूप से काबू पाया। और इसके आग के कारणों पे जो है हम लोग गहनता से पड़ताल करके आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये सूचना लगभग 4 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को पता चला कि इस तरह से आग लगी है और उसमें जो है 1-2 ब्लास्ट सिलेंडर के फटने की सूचना आई है। जैसे सिलेंडर के फटने की सूचना आई, तत्कालिक रूप से सभी दिशाओं से जो हमारे फायर टेंडर और इंजन थे वो तत्कालिक रूप से मौके पे आए। उन्होंने सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करके पहले तो फायर को बढ़ने से रोका, उसके बाद फायर को बुझाया। बुझाने के बाद से यहाँ पे चेक किया गया, किसी भी के जान माल का आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको साथ समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है।